so how you today? So meet me again in this channel. So look at this. Hari ni kita nak buat kek. Bagi orang Malaysia mesti tahu kan, dekat mana kita selalu jumpa cup kek macam ni yang dimasukkan dalam box macam ni, macam-macam jenis. Tapi hari ni kita nak buat kek red velvet cheesecake. Jadi kepada anda yang menggemari cheesecake ni, boleh tengok I punya video sebab saya akan tunjukkan pada anda hari ni daripada A sampai ke Z untuk menyiapkan kita punya cheesecake kita, red velvet cheesecake kita ni untuk untuk anda semua mencoba di rumah dan confirm jadi. Sebab kalau version saya sukakan dia punya dia punya kek dia bertabur ke atas tu macam serbuk dengan banyak cheese, a lot of cheese, dan juga dia punya cream cheese dia tu meleleh-leleh sikit kan, baru sedap. Jadi kepada anda semua, tonton video ni jangan skip sebab kalau you skip nanti nak buat tak jadi, especially kalau yang baru pertama kali nak buat, nanti takut pantat ke, takut cheese tu tak meleleh ke kan. Jadi kena tengok daripada awal sampai akhir. Okey. So daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. As you know, today we want to make a red velvet cheesecake, my version Portu Jawa. Tapi yang ini kita buat red velvet cake yang versi-versi yang jual dekat pasar malam tu kan. So now let we check the ingredient. Bahan-bahan dia, okay? This one is a fresh egg ataupun telur. 3 biji telur yang bersaiz AA, yang saiz A, saiz besar. And this one is a caster sugar, gula caster. Untuk kek kita perlukan 170 gram. Nanti kita perlukan lagi gula caster ni untuk kita punya cheese, untuk kita punya cream. And this one is a little bit of salt, sikit garam. This one adalah susu, low fat milk, susu segar. Kalau you nak pakai buttermilk pun boleh juga, you letakkan cuka. Tapi saya suka gunakan susu yang segar je. And 2 cup of self-rising flour. Saya gunakan tepung berserbuk penaik sendiri, tepung kek, 2 cup. 1 teaspoon of baking soda. Kita perlukan baking soda dalam 1 sudu teh, okay? Kita perlukan sedikit pewarna merah untuk kita punya colouring kita. And sedikit essence vanilla, perisa vanilla. Perlukan buttercup ni, butter dalam setengah buku ni, sebab ni 250 gram. So kita perlukan dalam 160 atau 170 gram, okay, butter. Kita perlukan serbuk koko ni. Serbuk koko ni dalam 18 gram. Untuk kita punya cream, kita perlukan cream cheese. Ini yang kecil punya, bukan yang besar. Yang kecil ni cukup untuk kita punya cream cheese kita. Dan kita perlukan cheddar cheese untuk kita parut dekat atas kek kita. Ni saya gunakan yang jenama murah je, tak apa. Sebab untuk parutan saja kan. Sukatan tepung menggunakan standard tool. Dan kita perlukan cup, bekas plastik. Potong-potong kek kita masukkan dalam kotak ni supaya kita boleh makan dia berasingan, okay? Itu saja. So now let we make our cake, okay? So firstly kita ayatkan tepung ni. Kita tepung serbuk penaik sendiri ni, tepung self-rising flour. 2 cup, 2 cawan. Okay, so kita masukkan 2 cup. Around 1 teaspoon of baking soda. Kita masukkan serbuk koko, of salt, sikit garam. Now kita ayatkan dia, bagi sebati. So now it's done. Kita dah ayatkan tepung kita. Look like this. So kita ketepikan dulu, Okay, kita punya tepung kita dah sebati ni. Kita punya susu kita, Ni kita masukkan 1 cup, 1 cup susu segar. And sedikit essence vanilla, perisa vanilla. And sedikit pewarna merah, kita punya red color, colouring food. Kita masukkan. And we mix ni, kita adukkan. Okay. Kalau nak ada dia rasa kental sikit, you boleh letakkan cuka. Tapi saya tak suka cuka. Kita buat gunakan susu. Kita nak preparing untuk yang kita nak pukul. Kita masukkan setengah buku butter. Masukkan. Kita pukulkan dulu. Bagi dia kembang dulu. Okay. Kita masukkan gula caster, gula halus, dan kita pukul lagi, Dia dah warna putih, dia dah agak kembang.
So saya suka letakkan sedikit overload Ini optional, nak letak tak letak pun tak apa So kita letakkan sikit Sikit je cukup. Untuk dia macam ada sepan sikit gitu kan. Okey. Pukul lagi Dah masukkan telur, so kita pukul lagi sampai dia kembang So look at this, kita punya adunan butter kita dengan telur dah sebati. Ya, you masukkan telur sebiji-sebiji masukkan telur sebiji-sebiji and then kita pukul sampai dia kembang putih macam ni okey. Ni adunan butter dengan telur yang telah kita pukul, so kita masukkan dekat kita punya adunan tepung. Well, kita adukkan merata ya. Okay, so look at this, dia dah sebati ya, kita dah adukkan dia sebati. Okay, sekarang kita masukkan susu kita sikit demi sikit Okay, again, okay, kita pukulkan lagi. Ni dia dah agak sebati. Kan semua adunan ni. So sekarang ni adunan kita dah sebati, so kita nak masukkan dekat loyang. So kita nak bakekan dekat oven, okey. Okey, so ini loyang kita letakkan dengan baking paper ya, kita sapukan lenskan dengan butter dan letakkan baking paper. Kita tuangkan adunan kek kita Look at this. Ya, kita dah tuangkan dalam acuan kita. And this one also optional ini adalah pilihan. So saya letakkan chocolate chip sikit taburkan sikit saya suka ada rasa coklat sikit kan, sebab dia kek merah. Jadi kena ada rasa coklat sikit. So kita gaul-gaulkan. Ya. Okay, so now we bake in oven. Kita masukkan ke oven. Okay. Berap kita tutupkan dengan suhu 170 darjah Celsius, 170 degree sampai dia masak, okey. So look at this, this one is after half an hour, selepas setengah jam dia dah naik kembang cantik nampak tu. So saya rasa belum masak lagi, so kita kena tunggu around 10 minutes more, dalam 10 minit lagi, lebih kurang dalam 40 minit lah kita bake dia, okey. Okay, so now after 40 minutes, selepas 40 minit, so kita keluarkan kita punya kek kita dan kita cocokkan. Alright, nampak dia tak melekit ya, tak melekat. Maksudnya dia dah masak. It's cooked and ready to be served. Kita akan sejukkan dulu, okey. Okay, so now kita grated our cheese ya, kita parutkan kita punya cheese kita ya, untuk kita taburkan dekat kita punya kek kita nanti ya. So kita parutkan macam tu. Okay, so kita parutkan semua, okey, do it all, okey. Kita punya kek kita keluarkan. Easy dia nak keluarkan dia kan. Dan kita bukakan bahagian tepi ni ya. Like this. Kita trim kita punya kek kita kita potong kita punya kek kita ya. Yang tepi-tepi kita buang ya. Alright. So sekarang yang bahagian atas ni kita potongkan, bagi ratakan dia sebab yang atas ni kita boleh jadikan dia sebagai apa ni, serbuk-serbuk dia dia punya taburan atas nanti okey. Alright, nanti kita akan jadikan dia untuk serbuk kita kita akan remas-remaskan dia untuk jadikan serbuk dia kita potongkan kita punya kek kita ya, divide by 4, kita potongkan 4, okey. Okay, also look at this, nampak ni. Kita punya kek kita kek red velvet kita dah jadi. Yang bahagian bawah ni dia ada coklat-coklat sikit sebab tadi kita masukkan coklat kan, yang coklat chip tu kan, dia tak apa ni, dia hancur macam ni. Sebab tu bawah dia ada warna coklat gitu Tapi tak apa, lagi sedap lagi kick rasa dia. Kita potong lagi dulu potong lagi separuh okey.
Alright. Kita boleh masukkan dekat bekas macam ni Alright. Nampak tu dia ada coklat dekat atas ni, memang sedap dan dia punya bawah dia. And dia punya bawah dia nampak tu, cake red velvet kita kan. Okay, so jadi satu. Masukkan lagi satu. Like this. Okay. Yang ni tak ada coklatnya lah. Kalau you nak semua kat sini ada coklat, you boleh taburkan lagi coklat chip. Tapi sebab coklat chip dah habis, so boleh je Also look at this, kita ada 8 pieces ada 8 set, 8 pieces, 8 box cake red velvet kita yang telah kita potong-potong. So ada yang this one, ada yang chocolate chip punya. Yang ni hanya cake red velvet je, yang merah biasa. Jadi kita satu adunan kita dapat dua, satu yang ada chocolate chip, satu yang tak ada chocolate chip. Okay, so now kita preparing kita punya cream cheese kita. Okay, so y'all, so ini adalah kita punya tadi yang kita kremes-kremes itu kan, yang habuk-habuk dia kita hancur-hancurkan. Nampak ni dia berderai serbuk tak melekit-lekit so kita hancur-hancurkan nanti untuk kita tabur kat kita punya topping gitu. Okey, perlukan sedikit butter dan gula icing and cream cheese itu saja. Kita punya butter masukkan 1 cup of icing sugar gula icing dalam 1 cup macam tu lah Kalau you nak manis lagi, tambah lah. Tapi 1 cup ni dah manis gila So kita masukkan around dalam 1 cup macam tu. Adukkan sampai sikit. Okay. Masukkan kita punya cream cheese kita, semuakan mixing, okay. And kita letakkan sedikit esen vanila, perisa vanila supaya dia tak berbau busuk Continue to mixing, okay. Kita akan mixingkan dia, sambung. Kita akan mixingkan dia sampai dia soft untuk sebati So look at this. So, kita punya cheese kita dah sebati. Ini tadi saya letakkan sedikit air gula air gula yang dah kita masak tu supaya dia agak cair sikit dan agak meleleh sikit Ini tadi saya letakkan sedikit air gula untuk dalam 1-2 sudu untuk dia agak cair sikit dan meleleh okay. Nampak ni siap macam ni kita punya krim kita dia agak mengental sikit macam ni dia tidak begitu keras sangat tapi dia agak lembut macam meleleh gitu So kita masukkan dekat piping bag masukkan dekat piping bag Okay, so sekarang kita pipingkan dekat kita punya box kita Alright, kita masukkan dekat dalam ni. Kita dah bagi cream cheese dekat kita punya topping kita dia macam ni, nampak tu Alright, so now kita ambil serbuk kek ni, kita taburkan dekat tepi dia okay. Kita taburkan cheese atasnya okay. Look at this So look at this, nampak ni dah jadi kita punya red velvet cheesecake kita. Ni dah boleh ditutup dan boleh dimakan. Kalau kita nak letak dekat refrigerator pun boleh juga. Okay, so now do it all. Okay, buat semua sekali. Okay. So ini dia red velvet cheesecake ataupun cake red velvet dengan taburan cheese kat sini. Okay, kita dah packing dalam kotak-kotak macam ni. So now nampak ni. Nampak tu cake red velvet kita. Ada taburan cheese, nampak tu. Ya. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. Amen. Amen.
Hi all, so how are you today? So look at this. Macam tadi saya kata kita dah siapkan. So tengok ni, dah jadi dia bentuk dia macam ni. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita santap kita punya cheesecake kita. Satu cup kecil macam ni cukuplah seorang makan. Kalau makan banyak nanti kan manis pula kan, naik gula kan, susah pula kita kena estimate makan gula kan. Especially kepada bariatric patient kan. Kena control makan gula tu nanti kena dumpling syndrome. So nampak ni dia merah menyala macam tu. So kita cotikkan dia. Nampak ni dia pun makan semua. Look at this, so red color. Okay, wow, enak banget. Confirm sedap. Kalau you ikut saya punya resipi, jadi seperti ini, sebiji macam ni. Ikut betul-betul. Dah bagi tip-tip tadi kan. Jadi you kena cuba. Okay, cuba kat rumah, boleh buat sendiri. Kalau nak rasa sedap macam ni, ikut resipi yang betul. Okay, boleh dijual, banyak untung kalau jual usaha yang kena tekun. Buat ni memang agak leceh lah buat kek kan, daripada satu step ke satu step. Tapi kalau kita suka nak makan, tak jadi masalah kan, nak makan sedap kan. Jadi kita kena rajinkan diri kita. Ataupun mungkin you nak buat untuk anak-anak kat rumah kan, suka mak pergi kat pasar malam tu nampak, beli satu, beli dua kan. Kalau rajin kita buat banyak, boleh makan sampai puas, betul tak? Tapi saya tak larang nak buat. Kalau nampak dekat pasar tu, saya beli satu dua. Mana buat dia leceh kan, kita nak makan seorang je kan. Tapi kepada anda semua yang ramai anak, beli modal RM20 je. Bukan RM20 lah, dapat 8 orang makan kat situ. Lagi satu, jangan letak coklat terlampau banyak. Sebab bila letak coklat terlampau banyak, nanti dia punya warna merah dia tak naik jadi letak coklat tu dalam 2-3 sudu je, macam tu cukup. Kalau nak letak coklat cik lagi banyak, lagi bagus. Tapi nanti dia punya bawah dia akan jadi warna coklat. Tapi tak kisahlah, you boleh ada dua rasa. Satu rasa coklat, satu rasa red velvet kan. Tapi you akan dapat bahagian atas dia yang kering, jadi senang nak ditabur. Ada orang kadang-kadang dia buat dia punya kek dia tu macam moist. Jadi kalau kita nak tabur, dia bergintir-gintir. Tu tak elok lah. Tak nampak macam serbuk kat atas tu kan. So kepada anda semua, bagaimana dengan resipi kita pada hari ini? Hopefully anda semua suka, hopefully anda semua enjoy. Cuba, jangan tak cuba, sebab memang sedap, memang confirm jadi. Kalau tak jadi, aku tak tahu nak cakap apa, sebab aku dah tunjuk daripada awal sampai akhir. Hopefully anda semua buat di rumah jadi. Okay, kalau jadi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, support my channel. Okay, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wangisa, untuk anda semua. Bye.